tema que vamos compartilhar hoje, né, parece nos perseguir, né? Encontrar propósito na vida. Dan pembahasan kita hari ini, topik yang kita akan membahas hari ini terkesan dia sedang mengejar kita setiap saat karena kita manusia yang sering cari tujuan hidup kita. Ao passo que nós vamos amadurecendo e deixando de ser crianças, Seambil kita sedang berkembang dan menjadi lebih dewasa dan meninggalkan hal-hal kekanak-kanakan kita, em outras palavras, nós vamos perdendo a inocência infantil dengan kata lain kita mulai kehilangan kepolosan kekanak-kanakan. nós vamos desenvolvendo um espírito crítico a respeito das coisas que nos rodeiam. Kita mulai berpikir lebih kritis terhadap segala sesuatu yang melingkari kita atau ada di lingkungan kita. E começamos a ser assediados por alguma crise existencial. Dan di suatu ketika kita dibujuk oleh satu krisis eksistensial yang mempertanyakan keberadaan kita di dunia ini. O que eu vou fazer quando crescer? O que eu farei quando acabar os estudos? Misalnya pertanyaannya seperti apa yang saya akan lakukan ketika saya sudah dewasa, ketika saya selesai kuliah, apa yang akan terjadi dengan hidup saya dan hal seperti itu. Qual a faculdade que eu devo estudar? Quantos A- filhos eu devo ter? Ada yang bertanya kuliah apa yang saya harus kuliah, berapa anak saya mau dapat. Onde eu vou morar? O que que eu farei quando eu me aposentar? Ada yang bertanya di mana saya akan tinggal, apa yang saya akan lakukan ketika saya sudah pensiun. As crises parecem nos perseguir em cada etapa de nossas vidas. Dan krisis kita ini terkesan sedang mengejar kita di setiap tahap hidup kita. Invariavelmente, elas aparecem. As crises são desencadeadas por pensamentos, sentimentos e percepções. Tá ouvindo? Espera aqui. Tá. Oke, tadi ada diblokir untuk saya bicara. Oke, uh, uh, por favor, você repete de novo? Tá. É, as crises são desencadeadas por pensamentos, sentimentos e percepções. Dan krisis-krisis ini dia mulai dalam hidup kita karena pertama-tama dia mendapat tempat di pikiran kita, dalam perspektif kita, dan kemudian tiba di perasaan kita. E principalmente pelas incertezas da vida. Dan lebih lagi ketika kita ada di keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, kita masuk dalam krisis juga. Existem muitas opções para uma pessoa elaborar um propósito de vida. Dan ada banyak jalur atau pilihan untuk kita menyetel atau melaksanakan satu rencana tujuan hidup kita. E eu vou citar alguns exemplos. Dan di sini saya mau sitir atau menyebutkan beberapa contoh saja. Estudar vulcões, Yang pertama, misalnya ada orang yang taruh sebagai tujuan hidup menyelidiki gunung api, ser um bom professor, ada yang punya sebagai tujuan hidup menjadi guru yang baik,
ser um médico, ser um político honrado, Ada yang cita-citanya menjadi dokter, ada yang mau jadi politikus yang terhormat, tornar-se um grande mestre do xadrez. ada yang mau jadi grandmaster catur, As opções são inumeráveis. dan pilihan-pilihan yang kita punya itu tak bisa dikatakan. Por mais irrelevante que possa parecer para alguns, Walaupun pilihan kita bisa terkesan tidak penting bagi beberapa orang, outras pessoas levam isso com a seriedade vital. namun akan ada orang yang akan menganggap pilihan-pilihan kita itu sangat serius, seharga mati. Alguém poderia perguntar para uma pessoa que estuda o vulcão Tambora: Dan contoh, ada orang yang bisa bertanya kepada manusia yang menyelidiki tentang gunung api Tambora, e ele lhe responderia: eu dan mungkin estudo como alternativa à crise energética mundial. dia bisa menjawab, saya menyelidiki gunung-gunung api ini sebagai satu pilihan untuk mencegah krisis listrik di dunia. Note que há um peso de uma coisa boa, de um bom envolvimento que ajuda as pessoas. Coba perhatikan bahwa jawaban orang ini menunjukkan bahwa tujuan hidupnya punya faedah yang sangat unggul di hal yang sangat bagus yang memengaruhi banyak orang. Enfim, essa pequena introdução que eu fiz agora, né, ela descreve a da alma do homem natural. Dan sebenarnya semua deskripsi yang saya sedang adakan di sini, dia menggambarkan kepedihan hati atau pencarian hati manusia pada umumnya. Do homem que não crê em Deus ou do homem que tem Deus como um acessório. Entah itu manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau manusia yang sekedar religius saja. Porém, é comum encontrarmos pessoas que caminham há anos na igreja atrás da resposta para a mesma pergunta. Akan tetapi, kita juga bisa menemukan orang-orang di dalam gereja yang sudah berjalan bertahun-tahun sudah menjadi Kristen, ada di dalam gereja, tapi belum pernah menemukan jawaban tujuan hidupnya. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Dan mereka masih bertanya, apa tujuan Tuhan bagi hidup saya? Note algo que parece até ser trágico. Perhatikan sesuatu yang terkadang bisa bahkan dianggap sebagai tragis. Essa dúvida pode estar ocorrendo no coração de uma pessoa séria, Keraguan seperti itu akan tujuan hidup bisa saja sedang terjadi di hati seseorang yang sungguh-sungguh jujur. de uma pessoa que decidiu abandonar o pecado para seguir a Jesus. Dan mungkin itu orang yang sudah memilih melepaskan segala dosa untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mas ainda assim, ela tem dúvidas sobre onde está inserida. Akan tetapi, dalam proses perjalanannya dia masih ragu tentang konteks di mana dia berada. Sobre como ser mais útil, Dan dia sering bertanya bagaimana dia bisa merasa atau menjadi lebih berguna bagi masyarakat. como corresponder com tamanho privilégio recebido da parte de Deus. Dan bagaimana dia bisa merespon terhadap tanggung jawab dan keistimewaan yang diberikan Tuhan untuk dia pribadi menjadi pengikutnya. E muitas vezes essa resposta é ofuscada pela confusão que podemos fazer ao tentar misturar valores mundanos com valores do reino de Deus. Dan kebanyakan kali kebingungan untuk mencapai satu jawaban yang pas ada karena kita mulai campur
nilai-nilai kehidupan Alkitabiah dengan nilai-nilai kehidupan duniawi. É importante reforçar que há coisas que não podem ser misturadas, assim como água e óleo. Kita perlu menegaskan di sini bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dicampur adukan, seperti minyak dan air. Em outros casos, a resposta não aparece porque não bebemos da fonte correta, a palavra de Da- Deus. dalam beberapa kasus atau keadaan lain, kami tidak menemukan jawaban bagi hidup kita karena kita pribadi tidak pernah makan dan minum dari firman Tuhan. Como seres humanos, homens e mulheres, necessitamos fazer parte de algo que tenha importância. Sebagai manusia, entah laki-laki atau perempuan, kita punya satu minat, satu kerinduan dalam hati untuk menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Temos a necessidade de cooperar com algo que seja útil. Kita merasa kebutuhan besar untuk menjadi bagian dari sesuatu yang berharga. Necessitamos nos sentir útil e participantes de alguma coisa. Dan kita butuh merasa berguna dan juga berpartisipasi dalam sesuatu. E esse sentimento é algo muito justo, pois fomos criados para isso. Dan perasaan tersebut sebenarnya layak dirasakan dan adil dirasakan karena kita diciptakan untuk satu tujuan tertentu. Fomos criados para termos uma vida com um propósito. Kita diciptakan untuk hidup kehidupan yang bertujuan. Como diz o apóstolo Paulo, não saindo dando soco ao vento. Seperti dikatakan Rasul Paulus, kami tidak bertinju dengan memukul udara. Nós fomos criados para um propósito, mas é importante lembrar que nós fomos criados para fazer parte de um propósito maior. Kita diciptakan dengan satu tujuan dan penting untuk kita teringat bahwa kita sudah memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari yang dunia tawarkan. Meu propósito pessoal deve existir, mas ele precisa fazer parte, estar encaixado em um propósito maior. Tujuan pribadi kita dalam hidup pribadi kita harus ada, tapi dia juga harus termasuk atau sesuai dengan rencana terbesar yang sudah dimiliki Tuhan bagi kita. Com isso, eu não estou dizendo que eu não posso estudar um vulcão, que eu não posso ser um médico, que eu não possa ser um professor. Dengan demikian, yang maksud saya bukan bahwa Anda tidak bisa menjadi dokter atau penyelidiki sismologi atau segala macam profesi yang lainnya. O dilema aqui é justamente saber como que a minha atividade pessoal está integrada naquilo que é maior e faz sentido real para a minha vida. Tapi perjuangan kita di sini adalah memahami bagaimana kegiatan yang saya lakukan secara pribadi, profesi saya, kehidupan saya, terletak, diposisikan di dalam tujuan terbesar yang Tuhan punya kepada saya. Qual alvo eu estou perseguindo que ao final de certo período eu não vou entrar numa crise existencial? Apa sasaran yang saya sedang cari, target yang saya sedang kejar, yang akan membawa saya hidup dalam kehidupan sepenuhnya dan tidak masuk dalam satu krisis keberadaan saya atau eksistensial. Ou mesmo ao fazer um levantamento de vida e eu acabar me pensando e avaliando quanto tempo perdi da minha vida. Ataupun ketika saya mulai merenungkan hidup pribadi saya tiba pada kesimpulan bahwa saya sebenarnya sudah menghabiskan banyak waktu dengan sia-sia. Deus tem um propósito para cada um de nós.
Tuhan ada satu tujuan spesifik bagi setiap kami, masing-masing kami. O interessante é saber que o propósito que Deus tem para mim é o mesmo propósito que ele tem para você e para cada uma das pessoas, das demais pessoas. Dan yang paling menarik adalah kita ketahui bahwa tujuan yang Tuhan punya bagi hidup saya, dia juga punya bagi hidup Anda dan bagi hidup semua orang di sini. Seria o propósito de nossa vida apenas entrar no céu? Dan di sini mungkin kita harus bertanya, apakah tujuan hidup kita itu sekedar masuk surga? E aí, pensando aqui, nós poderíamos formular alguma resposta para essa pergunta. Dan ketika kita mulai berpikir tentang pertanyaan tersebut, kita mulai menemukan berbagai jawaban untuk pertanyaan tersebut. Ou simplesmente recorrer a algum dilema que ela possa gerar. Atau kita hanya terjatuh saja dalam satu dilema atau satu kebingungan yang mungkin bisa terbawa dari pertanyaan tersebut. Ao lermos a palavra de Deus, com auxílio do Espírito Santo, que destrava o nosso entendimento, Ketika kita baca firman Tuhan melalui Roh Kudus yang membukakan pikiran kita untuk memahami Alkitab, entendemos que o propósito de nossas vidas é cooperar com o propósito eterno de Deus. kita mengerti bahwa tujuan utama hidup kita adalah berkontribusi atau berpartisipasi dalam rencana agung Allah. Nós temos um grande interesse de morar no céu. Eu tenho, e persevero para isso. Kita sungguh mau pergi hidup di surga, tinggal di surga. Saya pribadi mau, saya hidup untuk itu, pergi ke surga. Mas Deus tem um interesse maior na nossa participação no propósito dele. Akan tetapi Tuhan punya satu tujuan lebih besar dari sekedar masuk surga. Dia mau kita berpartisipasi dalam misinya. Se o propósito de Deus se o propósito eterno de Deus existe, qual seria? Perdão, cortou aí a sua pergunta. Se o propósito de Deus, se o propósito eterno de Deus existe, qual seria esse propósito? Dan di sini kita mungkin perlu bertanya, apakah Tuhan punya satu rencana agung? Dan kalau dia punya satu rencana agung, apa rencananya itu? Eu vou citar três passagens bíblicas para você ler depois e conferir isso. Saya akan sebutkan 3 perikop Alkitab di sini untuk Anda bisa membaca nanti dan mengecek mengenai rencana Tuhan yang dia memiliki bagi kita hari ini. Gênesis 1:27, Pertama di Kejadian 1 ayat 27, Romanos 8:28 a 29, di Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, Efésios 1:4 e 5. dan Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Ao investigarmos a palavra de Deus, Ketika kita, entendemos sorry, pode continuar, irmão. Termine sua frase. ah, ao investigarmos a palavra de Deus, entendemos que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Dan ketika kita menyelidiki sangat dalam rencana agung Allah, kita mengerti bahwa rencana Tuhan sebelum dunia dijadikan adalah memiliki sebuah keluarga dengan banyak anak yang serupa dengan Yesus. O propósito maior sempre existiu. Deus não nos criou por acaso. Rencana agung Allah, satu rencana yang jauh lebih besar, selalu ada. Tuhan tidak ciptakan manusia sebarangan. Dia punya satu tujuan pasti. E eu fui criado
para ter um propósito pessoal, que é cooperar com o propósito eterno de Deus. Saya diciptakan untuk berkontribusi atau berperan secara spesifik dalam rencana agung Allah. Cooperar com a saúde e desenvolvimento dessa grande família que não para de crescer. Dan saya berperan untuk berkontribusi dalam keluarga Allah yang besar dan tidak berhenti berkembang seperti minat Tuhan itu sendiri. Esse é o propósito maior ao qual se encaixa, precisa se encaixar o nosso propósito de vida. Dan itu tujuan agung yang akan memayungi semua rencana atau tujuan hidup kita yang lebih kecil. Cooperar com essa família, onde família significa unidade. Karena kita dipanggil untuk berkooperasi atau berkontribusi dalam perkembangan keluarga Allah ini. Dan kenapa kita dipanggil untuk berkontribusi dengan keluarga itu? Karena yang Tuhan mau adalah kesatuan. Muitos filhos que mostra que Deus tem interesse em muitas pessoas, em quantidade. Dan yang menarik dalam keluarga ini, Tuhan jelas di dalam firman menegaskan bahwa dia mau banyak anak, karena banyak anak ini sedang bicara juga tentang kuantitas. Semelhantes a Jesus, porque Deus tem interesse na qualidade dessas pessoas. Dan jika Anda teringat tadi, saya bilang bahwa sebanyak anak itu harus serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena itu bicara mengenai kualitas anggota-anggota keluarga ini. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jadi rencana agung Allah adalah memiliki sebuah keluarga dengan banyak anak yang serupa dengan Tuhan Yesus. Unidade, quantidade e qualidade. Dan itu berbicara mengenai kesatuan, kuantitas, dan kualitas. Este é o propósito maior ao qual deve se encaixar o meu propósito pessoal de vida. Dan inilah tujuan agung yang memayungi dan hidup saya harus menggenapi atau terletak di dalam rencana agung Allah itu. Quero lembrar novamente que este propósito não está ligado com aquilo, com o homem natural, mas sim diz respeito àquele que se aproximou de Deus, que se rendeu a Deus. Dan saya mau mengingatkan kita semua di sini bahwa rencana yang kita sedang bicara ini tidak ada sangkut paut dengan manusia biasa saja yang natural, tapi terikat bagi manusia yang sudah lahir kembali sesuai dengan rencana Tuhan. Se para eu ser médico, eu preciso me envolver com a literatura recomendada pelos professores de medicina, Jika bagi seseorang menjadi dokter atau dianggap dokter, dia harus diperkuliahkan dan belajar segala sesuatu bersangkutan yang diakui sebagai sesuatu yang sah untuk dia memperoleh pengetahuan seorang dokter. para ser um discípulo de Jesus, eu preciso me envolver com a literatura recomendada pelo Mestre Jesus. Untuk menjadi seorang murid Tuhan Yesus Kristus, saya juga harus diperkuliahkan membaca literatur-literatur yang disarankan atau diberikan Tuhan Yesus. Olhe o conselho de Jesus registrado em João 5,39. Coba saja kita melihat nasihat Tuhan Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 39. Examinai as Escrituras, Kamu mempelajari kitab suci, porque julgais ter nelas a vida eterna, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. e são elas mesmas que testificam de mim. Tetapi um, mungkin dibahas Indonesia beda ya, tapi di
bahasa Portugis bicara karena Alkitab suci ini yang bersaksi tentang aku. Dan di bagian terakhir ya, kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku di bagian terakhir ayatnya. Ler a Bíblia assemelha-se ao estar assentado aos pés do Senhor e ouvir-lhes os ensinamentos. Yang saya sedang katakan di sini adalah bahwa kita perlu membaca Alkitab. Dan ketika kita baca Alkitab itu sama seperti kita duduk di kaki Tuhan Yesus untuk menyimak secara langsung segala pengajarannya. Se eu soubesse que Jesus estaria pregando na Indonésia, eu não ia medir esforços para poder sair daqui e estar aí o mais rápido possível. Jika suatu ketika saya mendapat informasi bahwa Yesus sedang ada di Indonesia dan dia sedang khotbah di Indonesia, saya tidak akan ragu-ragu dan saya akan buat segala usaha mungkin untuk saya bisa hadir di sana untuk melihat dia. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a investigá-la, é a mesma coisa. Dan sebenarnya perasaan tersebut yang kita harus memperoleh ketika kita buka kitab suci dan mulai menyelidikinya. Karena itu hal yang sama dengan Tuhan ada bersama kita di situ. O conselho de Deus está encerrado dentro da Bíblia. Semua kehendak Tuhan dan nasihat Tuhan bagi hidup kita terperoleh di dalam Alkitab. A palavra de Deus nos foi dada como fonte de inteligência e clareza. Firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai sumber kebijaksanaan dan juga kejelasan. É muito comum ouvirmos pessoas, a respeito de pessoas que se envolvem com esportes radicais. Ah, Akhir-akhir ini sangat umum kita mendengar mengenai orang-orang yang mereka suka olahraga yang sangat radikal. Que se envolvem com guerras que nem são delas. Dan ada juga yang mendaftar diri untuk pergi berperang di perang yang bahkan tidak ada sangkut paut dengan mereka sendiri. Que procuram atividades que geram adrenalina e excitação à mente, ao corpo. Dan ada yang lain yang cari kegiatan apa saja yang membuat adrenalinnya lebih tinggi dan buat dia merasa lebih hebat, lebih semangat. Deus colocou dentro do homem um, um sentimento por aventura. Tuhan menaruh di dalam hati manusia satu kerinduan akan perasaan penting itu, merasa penting. Por isso, o homem vive atrás de um propósito, de algo para estar envolvido. Dan itu yang buat orang terperangkap dalam segala jenis petualangan karena dia sedang mencari satu tujuan lebih besar. Mas o que o homem esqueceu é que esse sentimento, esse desejo por aventura é o próprio reino de Deus. Namun apa yang manusia sering lupa bahwa sebenarnya semua kerinduan dia akan sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih besar, sebenarnya yang dia rindukan adalah kerajaan surga itu sendiri. E aquilo que pode nos revelar os moldes dessa aventura, desse desafio, é a palavra de Deus. Dan segala sesuatu yang kita bisa dan diperlukan untuk mencapai puncak kerinduan hati kita itu sebenarnya adalah firman Tuhan. Manuel, você poderia ler Deuteronômio 4, 5 e 6? Certo, deixa eu anotar aqui. É Deuteronômio 4, 5 e 6, né? 5 e 6. Oke, mari kita baca bersama-sama di kitab Ulangan pasal keempat ayat 5 dan 6 yang berbunyi seperti ini. Aku telah mengajarmu tentang ketetapan dan perintah yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu menaatinya di negeri yang akan kamu memasuki atau masuk dan memiliki. Taatilah semuanya itu
Tunjukkanlah, tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kamu bijaksana dan memiliki akal budi. Mereka akan mendengar tentang peraturan-peraturan ini dan berkata, benar bangsa yang besar ini bijaksana dan berakal budi. Ok. Note que interessante ao final. O povo de Deus recebeu a sua instrução. Coba perhatikan betapa menarik di bagian akhir ayat kelima bahwa umat Tuhan menerima ketetapan-ketetapan Tuhan. O povo de Deus estava às portas da terra prometida. Dan di konteks ini mereka berada di hampir masuk ke dalam tanah perjanjian. E antes de entrar na terra prometida, eles repassaram toda a lei. Dan sebelum mereka masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan itu, Musa mengajar kembali seluruh hukum Tuhan kepada mereka. E em seguida Deus fala para eles: Dan kemudian Tuhan bicara kepada mereka, o povo que observar vocês praticando a palavra de Deus bangsa-bangsa lain yang melihat kalian menaati firman Tuhan ini pensarão: akan berpikir tentang kalian, certamente esse povo é gente sábia e inteligente. bahwa benar bangsa yang besar ini bijaksana dan berakal budi. Por praticar a palavra de Deus. Dan itu kekaguman tersebut lahir dari melihat orang yang menaati firman Tuhan. Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Di Mazmur 119 ayat yang ke-105 kata seperti ini. Nah, coba saya buka di sini. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. A palavra de Deus é fonte de inteligência e clareza para nossas vidas. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan juga penerangan bagi kita. Buat hidup kita jelas. Cláudia fez um pequeno comentário a respeito da minha vida. Tadi Bu Moderator kita, Claudia, dia buat satu ringkasan tentang hidup saya tadi. E algo que eu fiz questão de deixar registrado é que faz 30 anos que eu venho caminhando com Jesus. Dan sesuatu yang saya memastikan bahwa Ibu Claudia bisa harus katakan tentang saya adalah bahwa sudah 30 tahun bahwa saya berjalan dengan Tuhan Yesus. 30 anos enfrentando lutas e desafios. Sudah ada 30 tahun yang saya berjuang dalam pertolongan bersama Kristus. Mas com um alvo: Akan tetapi saya hanya punya satu tujuan, Jesus. E uma referência, uma fonte de referência, que é a palavra de Deus. tujuan satu-satunya saya itu Tuhan Yesus, dan saya hanya punya satu acuan yang saya sering memegang dan mengecek kembali adalah kitab suci. Em certo momento da minha vida, eu defini que o propósito da minha vida seria cooperar com o propósito eterno de Deus. Dalam suatu tahap di hidup saya sebagai orang Kristen, saya disadari dan saya tetap memutuskan hal itu bahwa saya tidak akan pernah lakukan apapun yang tidak berkontribusi bagi rencana agung Allah. E eu comecei a entender e ver na minha vida que conforme eu vou cooperando com o propósito eterno de Deus, observando a palavra de Deus, Dan saya mulai menyadari bahwa selama saya berkembang bersama dalam hubunganku dengan Tuhan dan saya berkontribusi dalam menggenapi rencana agungnya, a, a prática desse trabalho vai me fazendo
ficar mais parecido com Jesus. Ah, semakin saya menerapkan hal tersebut, penerapan tersebut itu memahat saya, membentuk saya menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Porque ao cooperar com esse propósito, eu também começo a fazer parte dessa família. Karena setiap kali atau ketika saya mulai bersinergi dengan rencana agung Allah, sebenarnya saya juga ditarik, diserap menjadi anaknya. E também coopera com a minha vida. Dan itu pun adalah satu hal yang timbal balik. Semakin saya berkontribusi untuk mencapai rencana agung Allah digenapi, hidup saya semakin berkembang juga. Sempre com base na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus tem para nos direcionar. Dan semua perkembangan dan juga kelakuan kita untuk menggenapi rencana ini selalu berdasar kepada firman Tuhan. Com insistência, o Senhor nos incentiva a recorrer à sua palavra. Dan Tuhan Yesus pun mengajar kita dengan keras supaya kita kembali terus kepada firman Tuhan. Eu gosto muito do exemplo do Salmo 119, que ele chega a ser repetitivo. Saya pribadi sangat-sangat suka Mazmur 119 karena dia bahkan bisa dibilang mengulang-ulang poin ini. Que fala da essência da palavra de Deus e vai repetindo os mesmos termos. Dia hanya bahas mengenai kepentingan Alkitab dan dia mengulang terus kata-kata yang sama. Com isso, nós entendemos quanto Deus está preocupado que nós tenhamos acesso à sua palavra. Dan di situ kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan sedang khawatir atau merindukan supaya kita memiliki akses kepada firman-Nya. São termos como, em resumo, lei, testemunhos. Dan di sini kita lihat di Mazmur 119 banyak kali diulang tentang hukum Tuhan, kesaksian atau titah-titah Tuhan. Preceitos, estatutos. Dan perintah sama hukum di bahasa Indonesia tetap sama ya kata-katanya. Mandamentos, juízos. Dan ada juga perintah, hukum, titah, peraturan, nasihat, firman, semua itu diulang sebagai satu acuan yang hanya bicara mengenai firman Tuhan sebenarnya. Palavra Dan e promessas. Dan juga kita menemukan secara spesifik kata firman dan juga janji-janji Tuhan untuk mengacu kepada Alkitab. É com isso que nós temos acesso quando nós decidimos abrir a palavra de Deus para poder aproveitar dela. Dan semua istilah ini sebenarnya seharusnya mengingatkan kita bahwa kita punya akses kepada semua hal itu, janji Tuhan dan nasihat Tuhan, firman Tuhan ketika kita buka Alkitab dan menikmatinya. Nós poderíamos perguntar qual é o bem mais importante para um homem, para uma mulher? Kita mungkin bisa bertanya di sini, apa hal yang paling penting bagi seorang manusia? Alguém poderia falar, é minha família. Dan mungkin ada yang jawab, bagi manusia keluarga itu yang paling penting. Mas se você tem como valor primordial na sua vida a família, é porque você aprendeu isso de alguma fonte. Dan kami bisa juga menjawab balik orang itu bahwa kalau dia punya keluarga sebagai hal terpenting bagi hidupnya, itu berarti bahwa dia pribadi mempelajari itu dari satu sumber tertentu. Dia tidak lahir dengan itu sendiri.
dengan nilai E isso tersebut itu. acaba e isso acaba alimentando a sua fé. Dan nilai tersebut yang dipelajari ini yang membentuk menjadi iman pribadi Anda. Então podemos concluir, na verdade, o bem mais precioso de uma pessoa é a sua fé. Dan di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa hal yang paling berharga bagi seorang manusia di muka bumi adalah imannya. E a palavra de Deus nos deixa claro que a fé vem pelo contato com a palavra de Deus. A fé em Deus vem pelo contato com a palavra em Deus. Dan firman Tuhan sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa iman yang sejati datang dari mendengar dan mendengar firman Tuhan. Por isso, o conselho de Jesus para investigarmos a palavra de Deus é tão importante. Dan itu kepentingan tadi yang kita baca di Yohanes pasal 5 ayat 39 bahwa Yesus berikan satu nasihat untuk kita menyelidiki kitab suci. É a palavra de Deus que tem condição de nos orientar pelo caminho que nós deveremos andar. Dan hanya firman Tuhan yang punya kemampuan untuk membimbing kita di jalan yang seharusnya kita tempuh. E isto não é feito de qualquer maneira. Isto é feito é, junto com uma família. Dan itu jalan tersebut tidak bisa ditempuh atau dijalani sebarangan. Dia hanya bisa dijalani kalau kita terlindung di dalam keluarga Allah. Manuel, você pode ler aquela frase aquele textinho que eu mandei para você? Você mandou, foi? Ah, tá, É, do sim, Tozer. sim, só Uhum. um instante, eu vou te achar aqui. Hmm. Saya akan baca satu kutipan yang dibagikan oleh Pak Jeris dari satu buku yang ditulis oleh satu orang Kristen dulu kala namanya A.W. Tozin. Um, sebentar saja. Ou podemos fazer diferente. Eu acho que dá para a gente ler em parte aqui, você vai traduzindo ele, Oke. tá? Então, eu acho que vai ser melhor. Pensei que a um momento poderia ser melhor ler tudo, mas acho que vai ser melhor pausado. O Mhm, ministério cristão firma-se sobre a suposição que existem indivíduos sérios. mhm. Dan di kutipan tersebut bicara seperti ini, pelayanan Kristen didasarkan pada anggapan bahwa ada individu-individu yang serius atau jujur Indivíduos sérios que querem saber quem são, dan orang-orang jujur ini yang ingin mengetahui siapa dirinya sendiri, o que são e por que estão aqui. apa tujuan mereka dan mengapa mereka ada di sini. E para onde estão indo. Dan Por juga que estão kemana mereka aqui e akan para pergi. onde estão indo. Mengapa mereka di sini dan kemana mereka akan pergi. Talvez esse número de pessoas não seja tão expressivo quanto as imensas massas populacionais. Mungkin jumlah mereka tidak begitu besar jika dibandingkan dengan populasi dunia yang sangat besar, Mas o seu tamanho é suficiente para que ocorra uma pequena congregação, uma boa congregação, quase em Tet- qualquer lugar no planeta. tetapi jumlah tersebut cukup untuk membentuk jemaat yang baik hampir di setiap tempat yang dikunjungi. Se isso não for verdade, a Bíblia está mentindo, mas sabemos que não. Jika saya salah dalam membuat pernyataan ini, lebih baik saya menutup Alkitab saya. Esse é um pequeno texto que eu tirei de um livro de A.W. Tozer. Dan ini satu kutipan yang diambil dari buku uh, Tujuan Manusia dari A.W. Tozer.
que se dedica em falar do propósito do homem. yang dia membahas secara langsung mengenai kenapa manusia hadir atau tujuan manusia di dunia ini. Tozer é um homem que se dedicou a investigar a palavra de Deus. Dan si penggarap ini, Tozer, dia sendiri seorang yang memusatkan hidupnya untuk menyelidiki firman Tuhan. Assim como outras pessoas que compõem aquela grande nuvem de testemunhas que a Bíblia nos fala. Sama seperti banyak orang yang dibicarakan di Ibrani pasal 11, seperti satu awan kesaksian. Awan. Enfim, quando nós começamos a falar a respeito de propósito de vida, nós somos assolados justamente pelas instabilidades da vida. Dan pada akhirnya ketika kita mulai bicara mengenai tujuan hidup kita di bumi ini, como foi que você falou o final aí? Nós somos assolados pelas instabilidades da vida. Ketika kita mulai menyelidiki atau mempertanyakan mengenai tujuan hidup kita di dunia ini, kebanyakan kali karena kita biarkan diri ditampar dengan ketidakpastian dan keraguan hidup ini. E como diz a palavra de Deus, nós precisamos de uma âncora para nossa alma. Tetapi seperti yang firman Tuhan sudah menjelaskan, kita perlu satu tempat perteduhan untuk jiwa kita. Para não sermos levados como pelos ventos de doutrina. Supaya kita tidak diombak-ambingkan oleh segala rupa pengajaran. Irmãos, quando abrimos a palavra de Deus, nos é revelado o propósito de Deus para nossas vidas. Saudara-saudari, ketika kita disipkan waktu untuk baca firman Tuhan, di situ diwahyukan kepada kita tujuan hidup kita. Que é baseado numa simplicidade muito grande, que é a vida prática. Dan tujuan hidup kita didasarkan pada sesuatu yang sangat sederhana, yaitu hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Quando eu implemento esse propósito de forma simples e prática, eu entendo muitas coisas a respeito do caráter de Deus. Ketika saya menerapkan tujuan yang diberikan Tuhan secara sederhana dan sebagai seorang pelaku, saya mulai mengerti banyak hal terkait karakter Tuhan itu sendiri. Esse assunto ele pode ser expandido ainda mais, né? Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é justamente esse pequeno ponto. Dan tema kita ini bisa dijabarkan jauh lebih lebar, panjang, tapi satu hal yang saya mau tinggalkan sebagai poin intisari dari pembahasan kita adalah que, apesar de eu falar que é pequeno, mas é importante e fundamental na vida daquele que quer desenvolver uma vida baseada no reino de Deus. Dan intisari ini mungkin bisa dianggap sesuatu yang kecil, tapi sebenarnya ini intisarinya yang didasarkan kepada orang yang hidup menurut kebenaran dan kehendak Tuhan. Espero ter sido útil isso que eu compartilhei para vocês hoje. Dan semua hal yang kita telah membahas hari ini, saya berharap itu menjadi berguna bagi Bapak Ibu, bahwa hidup kita punya tujuan tersendiri. Itu tidak ada masalah asal kita terletak di dalam rencana agung Allah yang adalah membentuk satu keluarga dengan banyak anak yang serupa dengan dengan Tuhan Yesus di dunia ini. Nós vivemos em um momento onde há muito barulho, há muito acesso a tudo. Kita hidup di suatu saat yang ada terlalu banyak bisikan dan kita bisa mengakses segala hal secara cuma-cuma. Nós vivemos em uma época de muitas vozes. Kita hidup di suatu saat yang ada banyak suara. E apenas o crivo da palavra de Deus, a peneira da palavra de Deus,
nos ajudará a filtrar isso tudo. Dan hanya firman Tuhan Alkitab bisa menjadi alat penapis yang akan bantu kita menyaring hal-hal yang kita dengar E nos ajudará justamente a nos acertar com essa questão que hoje é muito famosa nas redes sociais, ter um propósito. dan hanya firman Tuhan akan bantu kita melaraskan hidup kita dengan Tuhan sehingga kita menemukan tujuan hidup yang begitu dibicarakan di dunia sosial, mencari tujuan hidup. Ah, vivemos uma época onde muitas pessoas dizem saber o que é melhor para a sua vida. Kita hidup di suatu zaman di mana banyak orang berani bilang bahwa dia lebih tahu apa yang terbaik bagi hidupnya. Mas eu gostaria de reforçar que, apesar de o homem ter se metido em muitas confusões, Tapi saya mau menegaskan di sini bahwa walaupun manusia telah memasuki diri di dalam banyak perkara, o propósito de Deus sempre existiu e continua existindo. rencana Tuhan atau rencana agung Tuhan telah ada sejak semulanya dan selalu ada dan akan tetap ada. É. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Firman bukanlah satu kitab atau satu buku self-help, A pengembangan diri Bíblia, saja. a Bíblia é a própria expressão da vontade de Deus para o homem. Namun firman Tuhan adalah ekspresi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi manusia. E o propósito de Deus é revelado através da leitura da palavra de Deus. Dan rencana agung Allah akan semakin tersingkap di hadapan kita melalui proses membaca firman Tuhan. E quando identificamos o processo de Deus, ele nos atrai. Dan ketika kita mulai mengidentifikasikan proses Tuhan di hidup kita, kita semakin diseret kepada Tuhan. E ajuda a matar a fome e a sede que temos durante a caminhada. Dan dalam proses menyelidiki firman Tuhan, kita semakin dipuaskan kehausan dan lapar kita dalam perjalanan ini. Um propósito de vida só fará sentido se ele expressar algum valor eterno. Tujuan hidup kita hanya berarti apabila kita berekspresi atau mengekspresikan sesuatu yang kekal. Como eu comentei antes, eu tenho Se- muito interesse em entrar no céu, Seperti saya bilang tadi, saya pribadi sangat mau masuk surga. mas eu sei que isso não vai acontecer de qualquer jeito. Tapi saya tahu bahwa syarat masuk surga bukan sembarangan. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é aquele que o Senhor encontrar trabalhando. Di firman Tuhan bicara begini, berbahagialah orang yang Tuhan menemukan bekerja. Enfim, era isso que eu gostaria de deixar com Mhm. vocês, né? E espero que tenha sido servido para edificação. Aha, dan bekerja dalam arti tadi maksudnya bekerja dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita masing-masing dan itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semoga jadi berkat bagi Anda semua.